बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक में रहमत क्या है, आज की वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि जो हदीस मुबारका है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है कि जो मेरा उम्मती मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाता है। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि दरूद पाक में रहमत से क्या मुराद है। देखें, एक बड़ी खूबसूरत अगर इस चीज़ को देखा जाए ना कि रहमत हमारी ज़िंदगी के अंदर करती क्या है, तो इसकी बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन जो है वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने दी है। वो कहते हैं कि रहमत क्या करती है, ठीक है, नतीजे से बचाती है। रहमत इंसान को किसी भी किए हुए ऐसे अमल से जिसका नतीजा जो है वो बुरा आना हो, उससे बचा लेती है रहमत। वरना गलती का नतीजा आ जाए तो बंदा बच नहीं सकता, कोई बंदा सलामत नहीं रह सकता। अब यहाँ से थोड़ा सा इस बात को और मज़ीद हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ आज़माइशें, कुछ परेशानियाँ, मुसीबतें हमारे अपने आमाल की वजह से भी हम पर आती हैं। मतलब हमने जो अमल किया, कोई ऐसी गलती हमसे सरज़द हो गई, कोई ऐसा गुनाह सरज़द हो गया जिसके बदले में हम पर कोई ना कोई आज़माइश, कोई मुसीबत या कोई जो है वो ऐसी मुश्किल आ जाती है कि हमें उससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अब जो रहमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदे पर जो आती है वो यही है कि जब कोई ऐसा अमल सरज़द हो जाए और उसके नतीजे में हमें सज़ा मिलनी हो तो अल्लाह पाक की रहमत जोश में आती है और हम पर से वो मुसीबत, वो मुश्किल, वो आज़माइश जो है वो टल जाती है। इसको कहते हैं रहम, जो अल्लाह की ज़ात अपने बंदे पर करती है। और दरूद पाक पढ़ने से इंसान पर 10 रहमतें, एक मरतबा पढ़ने से 10 रहमतें। अब ये रहमत एक भी तो हो सकती है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। मतलब ये हुआ कि हमारे आमाल की वजह से जो हम पर सख्तियाँ आनी हैं या आजमाइशें आनी हैं, अगर हम वो एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लेते हैं तो अल्लाह पाक उसके बदले में 10 रहमतें नाजिल फरमाते हुए हम पर से वो 10 सख्तियाँ, 10 आजमाइशें, 10 मुसीबतें जो आने वाली होती हैं बाज़ औक़ात हमारे अपने आमाल की वजह से, हमारी अपनी गलतियों की वजह से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक हम पर से वो टाल देते हैं। तो रहमत ये है कि हमारे आमाल की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से कुछ ऐसी आजमाइशें जो हम पर आनी होती हैं हमारी गलतियों की वजह से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपनी रहमत का जोश दिखाते हुए हम पर से वो टाल देता है, हमसे वो दूर फरमा देता है। तो जो शख्स हर वक्त दरूद पाक पढ़ता हो और दरूद पाक का ज़िक्र अपनी मामूल में उसे रखता हो, तो कितना बड़ा फ़ज़ल, कितना बड़ा करम मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि रहमतें मेरे अल्लाह की उस शख्स के ताक़ुब में रहती हैं, उसका पीछा करती हैं। तो ऑटोमेटिकली ये जो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आजमाइशें और मुसीबतें यकायक आ जाती हैं, तो दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह पाक उनको आप पे से दूर फरमाता रहता है। और हमें यकीन करें कि इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि अल्लाह पाक ने दरूद पाक के ज़िक्र के सदक़े में कितनी ऐसी मुश्किलें हम पर से टाल दी होंगी जिनका हमें अंदाज़ा ही नहीं है, जिनका हमें पता ही नहीं है। तो ये है रहमत कि अल्लाह पाक जो है वो हम पर 10 रहमतें ये नाजिल फरमाता है कि हम पर से आने वाली मुसीबतों को टाल देता है, जिनका हमें इल्म नहीं है कि हम पर ये मुसीबत आने वाली है, हम पर ये आजमाइश आने वाली है, लेकिन अल्लाह पाक अपने करम और अपने फ़ज़ल से और अपनी बारगाह से हम पर रहम फरमाता है।
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ارشاد علی شان ہے وہ یہی ہے کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، ایک چیز، دوسرا اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم سے پتہ نہیں کتنی نادانیاں، کتنی غلطیاں دن میں ہو جاتی ہیں، کتنی ایسی جو ہے وہ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک اپنے کرم اور فضل سے ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے جو کہ ہمیں سزا ملنی ہے، جن غلطیوں کی ہمیں سزا ملنی ہوتی ہے، درود پاک کے صدقے میں ان غلطیوں کی سزا ہمیں ملتی نہیں، اللہ پاک ہم پر رحم فرما دیتا ہے۔ تو کتنا بڑا فضل ہے میرے مالک کا، ہمارے رب کائنات، ہمارے خالق کائنات کا ہم پر۔ تو درود پاک تو ہے سراسر رحمت، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ تو مطلب یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک بھیجنا دنیا کے، کائنات کے تمام مسئلے مسائل کا حل جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حمد و ثنا میں چھپا ہوا ہے۔ تو جتنا آپ درود پاک پڑھتے جائیں گے اللہ پاک کی رحمتیں اتنی ہی آپ پر نازل ہوتی رہیں گی، اور آپ کو آزمائشوں، مشکلوں اور مصیبتوں سے نجات ملتی جائے گی۔ کتنی خوبصورت یہ عبادت ہے، کتنا خوبصورت یہ عمل ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ عطا فرمایا اور ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک کتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے کہ اس کے 10 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اور 10 درجے بھی بلند فرما دیتا ہے، اور 10 رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ تو جو شخص روزانہ اتنی تعداد میں درود پاک پڑھ لیتا ہے اس کے مقام کا اندازہ پھر آپ خود لگا لیں، اس پر برستی رحمتوں کا اندازہ آپ خود لگائیں پھر۔ تو وہ بندہ تو ہمیشہ آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، مشکلوں سے پناہ میں رہتا ہے۔ تو یہ ہے رحمت درود پاک کے اندر کہ جب آپ جتنا درود پاک پڑھتے جائیں گے اللہ پاک اتنا آپ کو آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، مشکلوں سے پناہ دیتا جائے گا۔ تو جتنا ہو سکے درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں اور اللہ پاک کی رحمتوں کو سمیٹیں اور حاصل کریں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور جس گنہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔